नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग रूहानी और जिस्मानी तरह फिट होंगे। आज का मौजू तसव्वुफ़ की इब्तिदा। ये 12 सवाल किया जाता है कि तसव्वुफ़ की इब्तिदा कब हुई, तसव्वुफ़ की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, किस हिजरी में हुई। ये एक बहुत वसी मौजू है। एम.ए. इस्लामियात का एक सब्जेक्ट है तसव्वुफ़। उन्होंने भी इस पर अच्छी खासी बहस की है। तो आज मैं जो गुफ्तगू में निकात बयान करूँगा तो आप इन पर गौर कीजिएगा गैर जानिबदार होकर। जो मैं निकात अर्ज़ करूँगा आप इन पर गैर जानिबदार होकर सोचिए। मज़हबी होकर सोचेंगे तो तसव्वुफ़ कभी भी समझ में नहीं आएगा। मज़हबी इंतहा पसंदी को एक साइड पर रखकर इस पर आप नज़र डालें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अर्ज़ करते हैं कि तसव्वुफ़ का जो ताल्लुक़ है वो इंसान से है। मैं फिर से अर्ज़ करने लगा हूँ कि तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ इंसान से है। यानी जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, उसको अपने आप से जुदा किया, फिर ये उस तड़प में इबादत के ज़रिए से उस कुर्ब को हासिल करना चाहे, ये तसव्वुफ़ है। अब इसमें किसी मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है। तो मज़हब किसको कहते हैं? मैं अर्ज़ करूं कि देखें, मज़हब ये है कि अल्लाह ताला इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए उसूल दे, कवानीन दे। इस तरह ज़िंदगी गुजारो, इस तरह इबादत करके मेरी तरफ आओ। यानी उस दीन के दो रुख, एक रुख दुनिया रहने का, यानी दो चैप्टर। हर मज़हब के 2 चैप्टर होते हैं। एक चैप्टर होता है, एक चैप्टर में ये बयान होता है कि ज़िंदगी इस तरह गुजारो, अगर यूं करोगे, गुनाह करोगे तो ये सज़ा होगी, ये गलती करोगे इसकी ये सज़ा होगी। ये इसका हो गया पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर होता है हर मज़हब का इबादत। दूसरा चैप्टर होता है इबादत। दूसरे चैप्टर में वजाहत होती है कि इबादत इस तरह करो ताकि तुम्हें कुर्ब इलाही हासिल हो। इसका नाम तसव्वुफ़ है। हर दौर में मज़हब भी आया तो तसव्वुफ़ भी आया, क्योंकि तसव्वुफ़ मज़हब से हटके भी नहीं है। कोई ये ना कहे कि मैं सूफ़ी हूँ, मेरा मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। काफ़ी मैंने अकाबरों को तकरीरें करते हुए देखा, सुना। वो यही कहते हैं कि भाई मैं मज़हबी नहीं हूँ, मैं सूफ़ी हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप मज़हबी नहीं हैं तो फिर सूफ़ी कहाँ से हैं आप? सूफ़ी होता मज़हबी है। मज़हब के 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है दुनिया किस तरह गुजारो, और दूसरा चैप्टर है इबादत करके उस ताल्लुक़ को बहाल करो जिस ताल्लुक़ का तुम वादा करके आए हो। तसव्वुफ़ की इब्तिदा इंसान की पैदाइश से हुई, और जब तक इंसान रहेगा तसव्वुफ़ भी रहेगा। तसव्वुफ़ की ज़रूरत रहेगी। इंसान फितरी तौर पर तसव्वुफ़ पर अमल पैरा होता रहेगा, चाहे वो तस्लीम करे भी ठीक है, नहीं करे भी ठीक है, फिर भी होगा। इसी तरह हर इंसान मज़हब को तस्लीम कर रहा है। अगर वो तस्लीम करे भी ठीक है, नहीं करे भी ठीक है, लेकिन उसका फॉलोअर है। एक मज़हब का इनकारी है तो दूसरे का इकरारी है। यानी कोई भी सूफ़ी मज़हब से खाली नहीं है।
ہر صوفی مذہب میں آئے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذاہب آئے. اس مذہب کے 2 چیپٹر تھے. ایک چیپٹر تھا زندگی کس طرح گزارو، دوسرا چیپٹر تھا کہ عبادت کس طرح کر کے واصل باللہ ہو جاؤ، خدا تک رسائی حاصل کر لو. دونوں کو آپ جدا بھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ تصوف کی ابتدا کب ہوئی. تو ابتدا انسان کی پیدائش کے وقت سے ہوئی اور آج تک ہے. جب تک انسان ہے تب تک یہ انسان صوفی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. فرض کریں کوئی آدمی کسی مذہب کو نہیں مانتا، تصوف کو بھی نہیں مانتا، لیکن وہ فطری طور پر اس طرف گامزن ہے کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے، یہی صوفی ہے. اس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا جب سے پیدا ہوئی، انسان جب سے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کی دربار سے اس پروسیس میں آیا، یہ صوفی ہے. اس دن سے ابتدا ہوئی، جب تک انسان رہے گا تو وہ صوفی رہے گا. پھر عمل کرے تو صوفی کہلائے گا، عمل نہ کرے تو پھر بھی ہے صوفی، لیکن صوفی نہیں کہلائے گا. اور ہر مذہب انسان کو صوفی ہونے کی دعوت دیتا ہے. ہر مذہب انسان کو صوفی ہونے کی دعوت دیتا ہے. کوئی عمل کرے گا تو یہ صوفی کہلائے گا، عمل نہیں کرے گا تو پھر بھی صوفی ہے، لیکن بے عمل صوفی ہے. چاہتا تو ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتا. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں واصل ہو جاؤں. کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر ہے فراق، جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. وہ خدا کا فراق ہے، یعنی اللہ کا قرب ہے، معرفت الہی. ہر انسان حقیقت کو جانچنا چاہتا ہے. ہر انسان فطری طور پر متلاشی ہے حقیقت کا، یہی صوفی ہے. کوئی آدمی تصوف کے خلاف کہلواتے ہوئے بھی اس کے خلاف نہیں ہے، صوفیوں کے خلاف بولتے ہوئے بھی صوفی ہے. اقراری ہے تو بھی صوفی ہے، انکاری ہے تو بھی صوفی ہے. اگر انکاری ہے پھر بھی تو متلاشی ہے. متلاشی صوفی ہوتا ہے، یعنی اس کو حقیقت کی تلاش ہے. وہ خود کو بھلے کتنا بھی دور رکھے لیکن ہے پھر بھی متلاشی. ہر انسان کو صوفی ہونا چاہیے اور ہے بھی صحیح، لیکن تسلیم کرے گا تو کچھ حاصل کر لے گا، تسلیم نہیں کرے گا تو حاصل نہیں کر پائے گا. فرق یہ ہے. آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ادراک کی سمجھ عطا فرمائے، ادراک نصیب فرمائے، معرفت الہی نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، مذہب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تصوف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.